Iya, itu ambil aja kotak sirup. Satu kotak sirup kasihkan aja. Yang belum dibuka itu ambil kotak sirupnya ya kasihkan. Straps together, lalu kencang. Untuk mengembungkan baju pelampung, tarik tombol ini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Only inflate your life vest just before leaving the aircraft. Atau kembungkan baju pelampung dengan meniup melalui pipa ini. Or inflate your life vest by blowing into these tubes. Cabut penyumbat baterai untuk mengaktifkan lampu darurat. Pull away these plugs to enable the emergency light. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. The light will automatically turn on when in water. Untuk menarik perhatian, tiup peluit ini. To attract attention, blow into this whistle. Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen, tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Should oxygen masks drop from the compartment, pull the mask towards you to enable the flow of oxygen. Lalu pasang menutupi hidung dan mulut Anda. Then cover your nose and mouth. Bernapaslah dengan normal dan pasang dahulu masker Anda sebelum membantu yang lain. Breathe normally and secure your own mask first before assisting others. Di kantung kursi Anda terdapat. Thank you for your attention. Semoga Anda menikmati penerbangan bersama Garuda Indonesia. We wish you an enjoyable flight with Garuda Indonesia. Sambungan sana. Kalau bikin agen di bandara sana. Ya.
entrance the composition.
Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk. Perhatian, pesawat udara Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA51 Tiana telah mendarat. Terima kasih. Your attention please, announcing the arrival of Garuda Indonesia on flight number GA513 from Tiana. Thank you. Lurus ya, lurus kita lurus karena kita jauh kali ke terminal. Bagasi. Ya ayo sini. Udah jalan. Barangnya tidak keluar ya?